Bismillahirrahmanirrahim. Indicator the para lecture number 10 ne. Then the topic say unit number 5 the rotational and circular motion molecular MCQ. Nota surashi go no MCQ ta the angular displacement in one complete revolution. That's a proper details for the guru which le kare de angular displacement per one revolution. Yani ta sa jikala yo chakar complete shi. तो पता सीधा द 2 पाई आर बराबर वी ठीक है यानी 2 पाई रेडियन बराबर वी यानी जो बोर्ड इंतना स्टार्ट हुआ इसका और वापस खोल देता रहा द 2 पाई रेडियन बराबर वी ठीक है सर यानी द एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी चीज हम सर सब बराबर दे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम ठीक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द पर रेडियन शो टाइम द पर सेकंड शो radian per second. 3 number is relation between linear velocity and angular velocity. Hamanga yo ये proper start क्यों हो रही तो वही चीज angular displacement से आता है s by r बराबर है या s is equal to r theta बराबर है यानी दामंग सरा linear displacement है दामंग सरा angular displacement है ठीक है कच्चे the advanced side the time bani divide come मतलब बतेरा इसी को रहता है शो linear velocity speed r और दा कोई angular velocity speed दा कोई the linear velocity और the angular mass की वजह relation जोड़ी है ताकि कि दोबारा दा क्या पर time bani divide come तो उसको कहते हैं कि देना बमुसा योबल relation जोड़ी की दा कोई मुसा शो acceleration r और दा शो angular acceleration अगर रिलेशन में साथ ही यानी लीनियर थोड़ा r ना मल्टीप्लाई कीगी एंगुलर थोड़ा r मल्टीप्लाई कीगी अब द लीनियर बराबर भी रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ना v is equal to r ओमेगा उन थोड़ा इधर को इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सुपर 9 क्लास की वैल्यू भी चकला यो बॉडी पर सर्कल के मोशन के द एक्सेलरेशन में डायरेक्शन में टुवर्ड दी सेंटर भी दागी रीजन दा रे कि सेंट्रीपिटल फोर्स के दिया टुवर्ड दी सेंटर दे एक्सेलरेशन में हमेशा फोर्थ पर डायरेक्शन की v लिहाजा टुवर्ड दी सेंटर पर देखिए सही जवाब v MCQ नंबर 5 द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना होड़े इज v स्क्वायर बाय r सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय नुकता टू तो पता है कि f इज इक्वल टू mm सर यो फार्मूला दा नुकता सेंट्रीपिटल शिदाम सेंट्रीपिटल शिनो m पर फल दे रहा है यो द a पर अपन v स्क्वायर बाय r रही तो सेंट्रीपिटल फोर्स मुकरा mv स्क्वायर बाय r राजी इफ द रेडियस ऑफ circular motion is double a radius double she with speed remains constant centripetal force F is equal to mv square by r ठीक शो करना ओके चलिए रेडियस डबल शी देखो रे रेडियस मुका डबल को mv square by r यानी डम को 2r को लगभग सिंपल जगह mv square by r था फोर्स हो और ये नगोरा 1/2 रहा 1/2 mv square by r because a centripetal force there was she have a half she angular velocity is maximum angular velocity बकल maximum v what among the angular velocity the formula ठीक शो the angular velocity depend पर सब आने दे आगे पा दे बांधे दे angular displacement बांधे दे ये लिखली नीचे radius is maximum radius is minimum speed is 0 असल की frequency is maximum देखा the angular displacement है तालुक frequency इस रहा वाली सिस्टम रोटेशन फास्ट हुई तो ज्यादा रोटेशन के दोनों में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुई मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और फ्रीक्वेंसी तो पसे मानो क्या खलम देखा इसमें सोना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है दोनों में ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की नंबर 9 है द क्वांटिटी एनालॉग टू फोर्स देखा मुंगा टार्क वाली की वायु देखा ची टार्क द फोर्स हो जबाने पैदा की या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मुंगा टार्क वायु लिहाजा द क्वांटिटी एनालॉग ऑफ फोर्स तो मुंगा वायु टार्क the SI unit of torque तो suppose the torque formula the means torque is equal to RF R cross F the F unit से अगर न्यूटन दे the formula से लिख लेगी कि F cross R में न्यूटन और the radius meter so न्यूटन मीटर में सारा इसी formula रही torque is the product of तब हम डिस्कस को force into R no force into velocity करते force perpendicular distance हम R y in दा चकम torque असल की ना कंसेप्ट है फर्स्ट करता है डोर वाकलम
دا د ایکس د روټیشن دی دا ما سره آر شو په دې پوینټ باندې فورس لګیا دی دا پرپینډیکولر ډیسټنس دی دې ته موږ آر وایو که نه مومنټ آر ورته وایو پرپینډیکولر ډیسټنس هم ورته وایو ټیک شو نو F into perpendicular distance any R. The direction of torque is determined by right hand rule. The torque direction na para chakam yes she right hand rule taraf do kori da yo right hand rule ma kare de to your body anti clockwise rotation kai na kori the finger so kori the anti clock direction ki the torque direction mati ya ba bara bani yani positive ho gaya anti clockwise ki okay chari clockwise rotation कही यानी दा कोई rotation दा कहती है direction तो कोई ता negative हो रहा है तो उसका torque पा negative b लिहाजा the direction of torque is determined by right hand rule यानी पर right hand rule पर नमूना दा torque direction ना अरोबासु the moment of inertia depends on moment of inertia पर सब depend कही shape of the body mass distribution axis of rotation असल के the moment of inertia उनका formula है I is equal to mr square नोगा दाम सरा मास रावो दाम सरा एक्स दा फ्लोटेशन रावो इन पर ये मानो बाइंड डिपेंड कई बल खबर है कम दे अगर दे शेप ऑफ द बॉडी जका बाद ओका था शेप जे कने ना इरेगुलर शेप भी और दा पर एक्स बांध रोटेशन के अंदर लगो रही तो सदा सच मास डिस्ट्रीब्यूशन में कने लगो रही तो लाइक आर जो शांति रही तो लाइक आर बल शांति रही तो लाइक आर बल शांति रही तो लाइक आर बल शांति रही तो लिहाजा पर शेप पाने हम डिपेंड कई मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिहाजा जबरदस्त कितने आला बीज वाखलमा the SI unit of moment of inertia the moment of inertia SI unit was CV इनका सु करेगा शो किलोग्राम और रेडियस जो कहते हैं आपका मीटर क्या होना मीटर स्क्वायर सो न किलोग्राम मीटर स्क्वायर बता दो सही यूनिट रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन हाँ रेडियस ऑफ गायरेशन तब लिखिएगी यानी spinning motion je kam to gyration हो spinning motion speed के चक्कर spinning motion की other radius सब पर depend कई नागा चकम दे speed यानी shape of the body बानी depend कई shape of the body in your body चकम दे rotation कई ना को बिल्कुल particular body भी होगा तो को radius constant है तो चलेगा शांति rigid body भी ना तो shape को जिनके बदल ले लिहाजा radius depend कई पर सब आंधी पर shape आंधी ठीक शो कलर टेम्परेचर और प्रेशर बने खुदा का और से फर्क न हो देगी शेप जकम दे असर की इफेक्ट कर दे कलर और टेम्परेचर और से फर्क न हो देगी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एल इज इक्वल टू आर ओमेगा द डेरिवेशन का टू बुक से मौजूद दे एमसीक्यू नंबर 17 लेच एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एंगुलर मोमेंटम तसर कल कंजर्व भी दे पर मुख्य यो इक्वेशन दे कि delta torque is equal to delta L divided by delta T. And the rate of change of angular momentum is equal to change in torque. तो कचारे डॉक्टर यानी कचारे change in torque zero शी और तक सर बता कोरे द इक्वेशन दा शी तदे फरावाड़ा होई दा वो zero शी और दा वो शी final angular momentum minus initial angular momentum दा सब बड़ा शी initial angular momentum is equal to final angular momentum यानी तसरबा angular momentum अलग कंजर्व की चक्कर तसर external torque CV 0 भी नहीं तो कोई external torque is 0 a skater spins faster यो skater बकला स्पीड की मोशन करियो कला बजे कम यानी spin faster भी ठीक हुआ जेरा पारा तब दो को दे कि मुंगे डेरिवेशन करे दे दूसरा फार्मूला जी V is equal to R ओमेगा ठीक है उस दल के दावत ने बाहर कमा तजूली कमा ची v by r is equal to ओमेगा नो स्पिन फास्टर मतलब है जी एंगुलर स्पीड खबर की गिरा जा रही तदे ताल्लुक रेडियस सरसले इनवर्स थे ठीक है नो दल के दास ऑप्शन दो रही स्ट्रेचिंग आर्म्स आउटवर्ड पुलिंग आर्म्स इनवर्ड इंक्रीज मास इंक्रीज फ्रिक्शन देखो वाला पर के खबर है निश्चित दादा होते ना 20 के बाहर कहीं ठीक शो करना कचरे रेडियस कम शी में एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है यानी फास्टर रोटेशन लगती है तो स्पीड बकला कमीगी रेडियस बकला कमीगी तकदा राज कने जो का सोलार दे तेला सुना बाहर की ठीक शो
دا د ریډیس سیوا شو. نو چې ریډیس سیوا شو نو دا د سره انګولر سپیډ کمیږي. نو کچره د لاسونه دنه کی نو ریډیس کم شو. چې ریډیس کم شو نو سپیډ به سیوا شي. نو لہذا پولینګ آرم انورډ به موږ صحیح جواب چې د لاسونه کړه دنه کی ریډیس به کم شي. چې ریډیس کم شي نو انګولر سپیډ به سیوا شي. which quantity remains constant during uniform circular motion. چې کله باډي یونیفارم سرکولر موشن کوي نو کومه کوانټیټي به پکې کانسټنټ وي. ویلاسټي خو کانسټنټ ځکه چې کېږي چې ډایرکشن چینج کیږي. د سرکولر موشن دی تاسو ګورئ ډایرکشن چې کومه په هر پوینټ باندې چینج کیږي لګیا دی. ویلاسټي خو ویکټر کوانټیټي کنه ویلاسټي خو یونیفارم نشي کېدی. ایکسلریشن چې کوم دی هغه ځکه نو شو ویل چې سنټریپیټل ایکسلریشن پیدا کیږي. فورس هم ضرور نه ده. سپیډ چې کوم دی کله چې باډي کانسټنټ ځکه کې رواني سپیډ کې هغه سره چې کومه سپیډ یونیفارم دی. که سپیډ یو سکیلر کوانټیټي ده ډایرکشن باندې فرق نه ورځيږي. ان یونیفارم سرکولر موشن ایکسلریشن از کچري یونیفارم سرکولر موشن وی د ایکسلریشن به سی زیرو. غلط خبره ده ځکه چې سنټریپیټل ایکسلریشن پیدا کیږي دا غلط شو. کانسټنټ ان میګنیټیوډ بٹ چینجینګ ان ډایرکشن بالکل یونیفارم موشن دی نو ایکسلریشن میګنیټیوډ کې به کانسټنټ وی ډایرکشن به سی چینج کیږي. دا اپشن سره ټیک دی. constant direction خو به constant نه وي. ٹھیک شو. MCQ number 21 دا ډېر ټیکنیکل MCQs دي. two bodies have the same mass but different radius. two bodies دي دغه mass same دی او radius یې بدل دی. the body with the larger radius will have mass same دی خو radius یې بدل دی. چې چا radius زیات دی نو څه چل بکیږي smaller moment of inertia greater moment of inertia. که چېرې د مومنټ اف انرشیا وګورم نو I is equal to mr square دی. ټیک شو کنه. نو چې چونکه ماس یې سیم دی نو دا خبره به نه بهر شي. اوس چې دا چا ریډیس زیات دی دا مومنټ اف انرشیا به سی وي یا به زیات دی ځکه ډایرکټ ریلیشن دی دا ګورئ تاسو نو ګریټر مومنټ اف انرشیا شو. The angular acceleration produced by a torque is inversely proportional to angular acceleration. تاسو لږ وګورئ موږ یو ریلیشن دی چې ټارک از ایکول ټو آر ان ټو اف. نو که دا اف په دې باندې زه ایم ای واچوم او بیا د ای په دې باندې زه آر ای یعنې آر الفا واچوم نو ټارک از ایکول ټو ګوره دلته ما ایم آر سکویر دی. دا ګوره ایم آر سکویر دی نه جوړېږي. دا مطلب مومنټ اف انرشیا شو. دا شو انګولر ایکسلریشن. نو ټارک ډیوایډ بای انګولر ایکسلریشن از ایکول ټو انګولر ایکسلریشن یعنې ټارک ډیوایډ بای مومنټ اف انرشیا. دا ګورئ انورس ریلیشن دی. The angular acceleration or the moment of inertia permits inverse relation there. The angular acceleration produced by torque inversely proportional to what moment of inertia. The angular acceleration moment of inertia are inversely proportional. Number 23. Which quantity remains unchanged? Come your quantity which come there constantly when a body rotates with constant angular velocity. Collect your body angular velocity sara motion kai rotation kai लगा दे constant angular velocity सर नो कम quantity वो पके constant भी tangential velocity हर velocity दा चिकम पसर को दर motion की मुंसरा linear भी नो लिहाजा आपको डायरेक्शन चेंज ही ना पके खबर खत्म हुआ. angular displacement वो पके हुई unchanged भी नो जरूरी होना ना चाहिए angular displacement वो पके unchanged दा खबर change की कि चकला body लगा दे rotation कहीं नो displacement खबर change की. ٹھیک شو. angular velocity په موږ سره کانسټنټ وي بس دا یو خبره. لینیر velocity خو به ځکه لینیر ایکسلریشن خو به ځکه کانسټنټ نه وي چې د ډایرکشن لګیا دی چینج کیږي. ٹھیک شو. لینیر ایکسلریشن هغه ایکسلریشن دی باډي لګیا په سرکل کې موشن کوي او د چې ډایرکشن کې کنده نو آوټورډ دی. ٹھیک شو. نو هدا موږ شو angular velocity موږ سره ټیک راځي. a particle moving in a circle with constant speed باډي په سرکل کې موشن کوي لګیا دی او سپیډ کانسټنټ دی نو څه چل وکړي ایکسلریشن به زیرو وي نه ډایرکشن لګیا دی چینج کیږي ایکسلریشن هو پیدا کیږي. ټینجنشل ایکسلریشن اونلی ټینجنشل ایکسلریشن ته مونږه یعنی ایکسلریشن یعنی مونږه لینیر ایکسلریشن هم ته وایو دا غلط شو. ریډیل ایکسلریشن اونلی یعنی پارټیکل مووینګ ان ا سرکل وذ کانسټنټ سپیډ کانسټنټ دی دا د بسې سنټریپیټل ایکسلریشن وی. سنټریپیټل ایکسلریشن ته ریډیل ایکسلریشن هم ویل کیږي. ٹھیک شو. both radial and tangential ना दा गलत थे यानी centripetal acceleration हो गई भी हो linear acceleration में नहीं भी लिहाजा ऑप्शन नंबर सी ठीक है. There 25 पे if the mass of a rotating body लगा rotate के doubled without changing the dimension moment of inertia becomes what
ada basiki mass ke kala munga double ku I is equal to mr square जो mass हम double को in that 2m chino को simple square mere finish the simple relation जो mass double shi the moment of inertia position double bashi which of the following has the greatest moment of inertia about the axis of rotation da ko हमले solar body जरा करी भी कि देखे रचा moment of inertia बस ज्यादा थी the solid sphere moment of inertia they 2 by 5 mr square the solid cylinder they 1 by 2 mr square the ring they सादा mr square और the disk they 1 by 2 m into r2 square plus r1 square ठीक है तो देखिए को ये टोटल सर 1 by 2 दे चार सर 2 by 5 दे सिर्फ द रिंग वाला चीज ना mr square इन टोटल ना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बद रिंग भी The 27 is angular momentum of a body rotating with constant angular velocity. Angular momentum, particularly your body angular velocity constant, you know, CV. Angular momentum of a body rotating with constant angular velocity depends upon the angular momentum of a depend. The angular momentum formula for L is equal to R into P. और देन अब एंड के जकल मुंगा कैलकुलेशन को देना दा इक्वेशन हम राइज ठीक तो उस बुल से देना कम कम खबर प्रपोज कई एंगुलर मोमेंटम पर समान डिपेंड कई पर रेडियस बांध सिर्फ रेडियस ओनली ना गलत छो मास ओनली नाम गलत छो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी पर पद इक्वेशन के दादो असली नुस्खान और लिहाजा द एक्शन ठीक छो द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम बस से यूनिट वी नो कता सुरेरा formula over no r into p the r unit say meter और momentum मुंग the mv बराबर v 100 मीटर no देखो 250 मीटर 250 किलोग्राम और 250 मीटर पर सेकंड नो गोरा किलोग्राम मीटर इनटू मीटर नो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड मतलब ऑप्शन मुंग सर गोरा ऑप्शन नंबर ए मौजूद दे 29 number MCQ is when a rotating ice skater stretches both arm outward कदे लखना चले बाहर की एंगुलर वेलोसिटी बस की दा फॉर्मूला जो डिस्कस हमको v is equal to r ओमेगा v by r is equal to ओमेगा कदेला सुना जुंगे बाहर की द रेडियस पर सेवा छी नो रेडियस सेवा शो नो एंगुलर वेलोसिटी बस छी दा बका को नो मैथ के इनवर्स रिलेशन दे नो डिक्रीज बशी इन सर्कुलर मोशन इफ एंगुलर वेलोसिटी इज डबल तो एंगुलर वेलोसिटी मुंगा डबल को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बस छी ठीक छो नमूंग सर यो इक्वेशन दे v is equal to a centripetal acceleration is equal to v square by r तो कचरे मुंग तो पदे पांदी r ओमेगा वाचो r square ओमेगा square by r से कैंसिल छी r ओमेगा square बशी उस गोरी हां एंगुलर वेलोसिटी मुंगा डबल का कदम का डबल को ठीक छो न गोरी r 2 ओमेगा आदि मुंगा स्क्वायर वाखलू ना बशी r द 2 स्क्वायर मुंगा 4 रजी तो सो गोरी नो centripetal acceleration on surface 4 times was here duga 4 was already otherwise 4 times. Now the unit number 5 and secure. Next lecture. Thank you very much.